अस्सलाम वालेकुम तालिब खैरियत बा खैरियत। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, माशाअल्लाह। एयर बस चली गई मुसाफिरों को लेके। मुसाफिरों को अल्लाह खैरियत से पहुँचाए। और हम भी मुसाफिर हैं, दुनिया है ही मुसाफिर खाना। और इस मुसाफिर खाने में अल्लाह हम सब की रमज़ान शरीफ के महीने में दुआएं कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारी तौबा इस्तग़फ़ार कबूल फ़रमाए, हमारी इबादतें और कुरान कबूल और मंजूर फ़रमाए, और हम सब पे अपना खुसूसी रहम फ़रमाए। अल्लाह हम सब के रोज़ी और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में और हमारी सफ़र में आसानियाँ अता फ़रमाए, और हमारी मुश्किलों में कमी, बहुत ज़्यादा कमी अता फ़रमाए, और हमारे खुशियों में और सुकून में इजाफ़ा फ़रमाए। और इबादत करने में सबसे बड़ी चीज़ इबादत है, और अल्लाह ताला की इबादत करने में हमारा अच्छा टाइम गुजारे। अल्लाह बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह नूर और बरकत अता फ़रमाए। ऐ मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम सब के लिए दुआ करते हैं, आप भी सब के लिए दुआ किया करो। और ये बातें बस वो कहते हैं दिल बंद पड़े थे, वो बातें तो करते थे अल्लाह के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। अब देखें ये दिल बातें कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ, व्यूवर के साथ, कहाँ कहाँ लोगों के साथ। और हम आपकी बातें सुनते हैं, आप हमारी बातें सुनते हैं। और ये सुनते सुनते देखिए हमें कितनी तरोताज़गी मिलती है कि कौन बंदा कहाँ से अपने दिल की बातें कर रहा है, ख़यालात शेयर कर रहा है कि अल्लाह के बारे में वो क्या ख़यालात रखता है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख़यालात रखता है, और तमाम नबियों के बारे में जो 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए और उन्होंने राह हक़ बताया। और फिर असहाबा कराम थे, और ताबेईन थे, तबा ताबेईन थे, और इमाम थे। हैं जी, उन सब इमामों ने आखिर पे इमामों ने इमामत की, और इमामत के ज़रिए लोगों को राह हक़ बताया। और ये सारी बहुत बड़ी बातें हैं, हमारी समझ से ऊपर हैं। हम सिर्फ़ अल्लाह को जानते हैं कि अल्लाह तू रहम कर, ए अल्लाह तू रहम कर, राह हक़ बता, राह हक़ बता, सच्चा रास्ता बता, नेक हलाल रास्ता बता, और हमें शराफत और शर्म हया में रख, हमारी हिफाजत कर। ये हमारा जो बदन है ये एक हवा में का बुलबुला है, और इसकी हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है। हमें अल्लाह ने बताया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, बाकी नबियों के ज़रिए, जो ज़माने में आए नबी, और आखिरी नबी जो उस ज़माने में आए जब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एक सितारा उभरा अल्लाह के हुक्म से, और सुन्नत शुरू हुई। सुन्नत आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कहते हैं, अमल को कहते हैं, तरीक़ा बताने को कहते हैं। और जिन्होंने खुश नसीबों ने उनकी महफ़िलें अटेंड की, और उन्होंने उनकी सुनतें देखी, फिर हम तक याद रखी और लिखी, हम तक पहुँचाई। वज़ू का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, जनाजे का तरीक़ा, निकाह का तरीक़ा, मोहब्बत करके बच्चे पालने का तरीक़ा। क्योंकि बच्चा पले ना तो फिर तो वो आवारा हो जाता है और बेकार सा हो जाता है। जब बच्चे को कोई पैदा करके पालता है ना, फिर वो एक खूबसूरत फूल बन के निखरता है, और उस फूल की खुशबू आती है कि वो देखें बाकिरदार इंसान जा रहा है। वो बच्चा था किसी का, वो किसी ने पाला, सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने वो बच्चा पाला, सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने वो बच्चा पाला। क्योंकि बच्चा जो पालने वाले थे उन्होंने उसको तालीम और तरबियत दी है, उन्होंने उसको तरीक़ा सलीक़ा सिखाया है, ईमान सिखाया उन्होंने। और ईमान जो होता है ना, ये तो बेस है इंसानियत की, शख्सियत की, तरबियत की, ये ईमान है। ईमान पे जब ऐसे खड़ा हो जाता है ना बंदा, तो फिर ऊपर चढ़ता जाता है, और ईमान उसका मजबूत होगा हर चीज़ के बारे में। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, नफ्स को कंट्रोल रखना है, अपने नफ्स को ताला लगा के रखना है, बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती से दूर रहना,
کیونکہ ہم ایمان پہ کھڑے ہیں نا، اور ایمان بنیاد ہے ہماری۔ مستحکم ایمان اللہ ہمیں دے، مستحکم اور مضبوط ایمان اللہ ہمیں دے۔ ویورز، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نتھنگ ہیں، ہم بس نتھنگ ہیں۔ ہم نہ، ہمارا دین اور ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی مکمل نہیں ہے، صرف تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتے ہیں ہم سب آپ اور میں، ہم سب حصہ ڈالتے ہیں۔ کچھ میں نے آپ لوگوں سے سیکھا، کچھ آپ نے میرے سے سیکھا، اور بس بولتے ہیں تھوڑا بہت۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بگ نہیں ہیں، ہم مکمل نہیں ہیں۔ مکمل صرف اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک۔ اے اللہ، تو ہم سب پہ اپنی مغفرت، نور، برکت اور رحمت، فضل، کرم فرما۔ ہمیں بخش دینا، ہمیں قبر میں اچھا رکھنا، اس دنیا سے ہمیں کلمہ حق کے ساتھ اٹھانا، اور ہمیں قبر میں اچھا رکھنا۔ ہم سوچتے ہیں سب کہ ہم ادھر تو ماں باپ کے ساتھ ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، کولیگز کے ساتھ ہیں، اجنبیوں کے ساتھ ہیں۔ قبر میں تنہا ہوں گے، یہ تیری قبر وہ میری قبر، یہ میری قبر وہ تیری قبر، سب کا کمرہ الگ ہوگا، کوئی اس میں نہ آئے گا نہ جائے گا۔ آئے گا کون؟ فرشتے۔ قرآن میں لکھا ہے فرشتے ضرور آئیں گے، رائٹ دائیں والے جو ہیں گھسیٹیں گے، چل آگے لگ۔ کیوں؟ فرشتوں کو پتہ ہے نا ہم اچھا کام بھی کرتے رہے ہیں، اور ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اچھا کام کرو، لیکن ہم برا کام بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہوں گے نا، وہ کریں گے اس طرح کہ رائٹ والا کہے گا میری طرف چل، میں تجھے جنت کے راستے میں لے چلوں، لیفٹ والا کھینچے گا ادھر چل، کیونکہ تو نے برائیاں کی ہوں گی دنیا میں تجھے ادھر لے چلوں۔ پھر جس کا زور پاور زیادہ ہوگی نا، وہ ہمیں لے کر چلا جائے گا۔ اگر رائٹ والا پاورفل ثابت ہوا نا، کہ کیونکہ ادھر پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، تو پھر وہ لے جائے گا۔ اگر میرا لیفٹ والا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر وہ لے جائے گا۔ اور دونوں ایسا نہیں ہے کہ دو مکان ہیں، ایک سستا ہے ایک مہنگا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم، جس کا ذکر بار بار اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ایک جنت ہے ایک جہنم، اور جنت خوش قسمت لوگوں کے لیے ہے، جنت میں بہت آسانیاں ہیں، اور جہنم میں بہت ہی بد نصیب لوگوں کے لیے بہت ہی تکلیفیں ہیں۔ پانی ملے گا تو کھولتا ہوا، پیپ ملے گی، کھانے کو ملے گا تو تھوہر جو اونٹ بھی کھاتا ہے تو اس کو مشکل لگتا ہے، لیکن وہ کھا جاتا ہے، کانٹوں والا ایک پودا ہوتا ہے، وہ ہے۔ تو استغفار پڑھیں، استغفار کریں، اے مسلمانوں استغفار پڑھیں، اے انسانوں استغفار پڑھیں، کیونکہ ہر بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جو کم ایمان رکھتا ہے، جو درمیانہ ایمان رکھتا ہے، جو مکمل ایمان رکھتا ہے، ہر بندے نے اسی راستے پہ جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ میں دیکھ رہے ہو میں کیسے یہ بنا رہی ہوں ویڈیو، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کومنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی۔ اللہ حافظ۔